ಸುಭಾಷ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ ಗೇಟ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಇದ ಒಂದು ಹಡ್ ಹೋಗಿದಾರು, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಲೈನ್ ಹಡ್ ಹೋಗಿದಾರು. ಆಮೇಲೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಜೀವ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸುಭಾಷ್ ನಗರದ ರಹವಾಸಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನ ನೀರಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ದಿವಸಲೇ ಆಯ್ತು ಈಗ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿಡಿದವ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ದು ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ ಅದ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಮೊದ್ಲು ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಫಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾವು ಅಡ್ಡಿ ಪಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಏನ್ ಲೇಬರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಲೇಬರ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ 5-10 ದಿವಸದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಹಡ್ಡೋದು ಹೋಗುದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಾದಿಕ್ ನಮ್ದರ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ. क्या प्रॉब्लम है मैडम? ये सब ड्रेनेज के पाइप खुद को गई ना, भाने आते ने काट दे, सब नल्ला के पाइप तोड़ गई। कितने दिन काम चलेगा? इधर 8 दिन हुआ तो काम चालू होकर छोड़ को जाके छोड़ाई। इधर है तो 10 घर, 10-12 घर है अंदर। देखो तो यहाँ अंदर आज समय देखो, यहाँ का गाड़ को दिखाओ। बोलो सर, आदमी जरा उम्र वाले आने जाने की तकलीफ हो रहा है उनको। बच्चे स्कूल से बहुत प्रॉब्लम से ले लेके जा रही। एग्जाम है बच्चा के पढ़ने को करने को, ये पाइप कट कर रहे हैं, देखो जोड़ जोड़ को जा रही। कितने दिन अभी चालू है नहीं? 13 दिन है। देखो करे रमजान में तो स्टार्ट करे से जरा क्या खत्म करने का तो जी सर, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। रोड बनाने का क्या करने का, क्या इसको खत्म कर को अच्छा लेवल नहीं तो भी अभी बोले कब तक ये तुम्हारी मट्टी तो इधर की जरा साइड में निकालो, आने जाने को अच्छा होता है इधर को। वो भी क्या अभी ये कर रहे नहीं। देखो कॉर्पोरेटर क्या हाँ हूँ ऐसा आते ही यहाँ के बोल को ये करते हैं, दिखाते हैं, करते हैं, अब 31वीं से कैसा जाना। देखो बच्चे हो, वो बच्चे देखो उधर ये देखो तुम्हें देखो ये कितना खोदेंगे, उनके पानी के पाइप आए हुए नींद में रहते हैं बच्चे, सुबह सुबह जाते हैं, कैसा पड़ेंगे तो जाने क्या करने का। नहीं तो तब तक इधर की तो ये मट्टी ने जरा हटा के यहाँ रोड जरा ये करना नहीं, आने की यहाँ अच्छा होता। उधर बच्चे जाते हैं, पानी भी कम मिले, हम टाकी भी भरी नहीं हमारी, पानी भी मिला नहीं।